عليكم، اسمي تاج. أنا وسام بقناتي. اليوم نسوي شوكولاتة شيب مافن. يلا نبدي. نحتاج حليب، باودر، زبدة، فانيلا اكستراكت، ملح، بيكينج باودر، شوكولاتة شيب، سكر، طحين. يلا نبدي. أول شي نسيب الطحين. هسه نحط الملح والبيكنج باودر. هسه نحط الشوكولاتة شيب. نحط كل شي سوا. هسه نحط الزبدة بحرارة الغرفة. هسه نحط السكر. نخلط الزبدة والسكر until it's nice and creamy. هسه نحط البيضة بحرارة الغرفة. هسه نحط البيضة الثانية. هسه نحط الفانيلا اكستراكت. المكسر جاهز. هسه نحط الطحين المرتين. هسه نحط الحليب. هسه نحط الطحين كله. Don't mix so much. Just fold it to cover the flour. We leave it to rest for 15
جهز الصينية. هسه نحط المافن ميكشر. Sprinkle some chocolate chip on top. هسه نحطها بالفرن على for 7 minutes. So we have a nice muffin dough. After 7 minutes, we reduce the heat. At 350, طلعت المافن من الفرن and it smells so good. They're ready. We leave our muffin to cool down for 10 minutes.